Bonjour, bonsoir ndugu zangu mahali popote mnanifata. Kivu Ripoti 75 inakuletea matukio na mambo yote yenye kunapita ndani ya Kongo na nafasi zingine. Delegation ya FARDC yenye ilitoka Kinshasa ikiongozwa na General Christian Ndaiwele balifika Uvira, Baraka, bamefunga ba ofisier ba mingi ba FARDC wanapatikana Uvira na Baraka. Y compris commandant region mwenyewe iko mu residence surveillée, kuanzia saa hii hawezi kutoka wala hawezi kufanya kitu yoyote. Après enquête yenye bamefanya banakoya kuona kama kuanzia commandant region na commandant secteur mwenye anapatikana Baraka bote banafungiwa. Donc ba officier ba mingi, donc biongozi ya FARDC ba mingi benye banapatikana Uvira na Baraka bako mu residence surveillée. Sasa hivi wakati wote bataruka ndeke banaenda fungiwa Kinshasa, lakini banasema c'est l'information, donc procès ya kwanza itapita pale pale mu Uvira ya bamoya, lakini commandant region ko residence surveillée, donc wakati wote batamufunga atapanda avion anaenda Ndolo. Donc c'est l'information. Kuko biongozi ya FARDC benye procès yabo itakuwa publique pale pale Uvira, après kuwa condamné njo batenda fungiwa sasa Kinshasa. Lakini kisi vitu viko naonekana c'est comme si commandant region yeye iko naenda direct, parce que balifungiwa ba mingi, balichukua matelefone yabo, donc kila preuve balisha iona après enquête yenye ilifanyika. Commandant region na watu yake biko coupable. Tulibambiaka hapa wakati mliona ule makelele alijipiga masasi, haikukuwa bure. Nilisemaka kama yeye ni kolonele. Kolonele hawezi kujifanyia bitu yepe kibila shefu wake kujua. General Christian Ndaiwele njo ule muhimu namuona pale. Pale kwenye biko ni Baraka. Wakati basha maliza kufunga komanda sektere na wale wa kolonele ba chini yake ba mingi bote wakosha fungwa, njo pale banaanza kwenda. Sasa hivi bako Uvira, na Uvira kulisha fungiwa ba mingi. Ni information yenye iko officielle kabisa. Kama unapinga ita watu ya Uvira, ita watu ya Baraka, batakwambia kama delegation yenye ilitoka Kinshasa inakaa njo kusalula, maana yake hakuna mwenye anabakia, bote banapatikana biko coupable ya kupana au plateau de Fizi Minembwe kwenye kulikuwa kushashikwa. Na abo njo benye balikuwa biko nakataza FARDC isipige ama isitumikishe drone. Abo njo benye bopeke balikuwa biko na perimetre, balikuwa biko na pana madone kwenyewe aba Radio FM 23 na kuadisiwa ba waje banapatikana au plateau de Fizi Minembwe batapiga. Manake done yote bopeke komanda region na batu yake njo balikuwa biko na ipana bana mpige fasi fulani na fasi fulani, banapiga fasi fulani, na njo vile FARDC na wazalendo walipoteza tena ile maeneo yenyewe balikuwa baisha shika. Lakini pia gouvernement ya Kongo inaakize gouvernement ya Somali, gouvernement ya Kenya na maeneo mengine ya mingi kama biko na support M23. Manake ndani ya M23 RDF na iko adisho ya Bangumino kama Barede Tabara na bingine ba mingi kama Turaneo, kuko basoda ba mingi, donc batu ba mingi ba kutoka Somalia na Kenya biko ndani ya hii coalition ya barebele benye banapatikana ndani ya Kongo. Sio maneno yangu, nazo unaona publication ya BBC ile. BBC inahakikisha na bonjo benye banapiblie na information kunapita kwa television internationale yote kama Somalia, Kenya na mainchi zingine zinahusika kutuma basoda bende ba support M23 na aba bengine ba coalition ya barebele bote wanapatikana kule Sidi Kivu na Nord Kivu. Donc kuanzia saa hii usiwazie kama basoda benye biko napigana ndani ya Kongo ni ba RDF ya Rwanda bo peke. Donc mubale ba RDF ya Rwanda muko basoda ya kutoka Somalia na muko basoda ya kutoka Kenya. Nawaza mnakumbuka tena, tunawakumbusha tena kama Moize wa Lugabo iko natembea kule, iko natambatamba mu makambi ya ba refugee Kenya, iko nda na recruiter bandugu yake Batusi bakwe kufanya vita ndani ya Kongo. Donc ni vitu viko public, nawaza balisha bisema kuma social media na kuma television zote. Mamitingi zenye kwa nafanya kule za kuitisha Batusi bakwe kupigana. Mapambano makali sana yanaendelea kati ya wazalendo na M23 mteritori ya Walikale, maeneo ya Kalembe, Kalonge, Kivuye na Mpeti. Nitangia 23h ya journée ya jana le 8 juillet 2026 njo vita ilianza. Donc groupe ya bazalendo balienda kuvamia maposition ya bara DFM 23 mu malokalite na mavilaje mbalimbali pale. Donc balitwangana mpaka sasa hivi RDFM 23 bako mpanike bakukimbia, balisha kimbia, na hii pia inatia panike mpopulation benye banaishi kwa ile maeneo. Utajua kama hizi siku zote maranforo ya baba RDFM 23 ilikuwa iko naenda, lakini sasa bazalendo walikuwa informe kama Kalembe kuna yala basoda bajitayarishe. Unajua wakati bazalendo wanakuwa biko natumikisha metode yabo, kila wakati ya RDFM 23 bakenda bakishindwa vita, bakipigwa na bazalendo, bakipigwa na FARDC, banakoyaka mbio wanaanza huo population sema nyenjo benye munendaka na sinyale bazalendo wakoye kutuatake. Sasa bazalendo walikuwa balisha jua, donc baliitwa bakawambiwa kama kuko basoda ba mingi sana ba RDFM 23 benyewe bamekuya comme renfort
biko pale Kalembe. Sasa njo bazalendo walianza kujitayarisha kupigana vita, sababu banajua watu wakati banakuya ba mingi banakuya mara moja banaanza kuatake. Utajua kama hii siku zote kulikuwa ba RDF M23 ba mingi benye bamekuwa naenda mafasi za mingi, donc M23 Rwanda ili renforcer basoda ba mingi walitoka Rwanda, balienda mteritwari ya Lubero, bakaenda Masisi, bakaenda Walikale na bengine balivuka Msidi Kivu, bakabatia maeneo mbalimbali. Donc kama unafuata kwa info ya juzi jana, tuko nasema hii habari kama ba population wenyewe wanapatikana mwa ile maeneo biko na alerte na batu ya societe civile kama basoda ba mingi sana banaingia. Donc FARDC na wazalendo bakoe chonjo, sababu watu wanaweza kubatake wakati yoyote. Sasa wakati bazalendo walisikia kama kuko BRDF vya mingi benye bimefika pale Kalembe, bo habakupenda tena kuchunga basoda ya Rwanda baende babatake. Donc bazalendo balishuka bakabisiri prendre BRDF pale, bilikuwa bikingali na jipanga, bilikuwa habianza kwenda kusema bende biatake maposition ya FARDC na bazalendo. Donc bazalendo balibaingilia pale bakabapiga moto vibaya sana. Donc BRDF bilisambalana pale Kalembe, bazalendo walibakia pale busiku yote depuis le 23h mpaka asubuhi, ndio balikuya kutafuta njia yenye banaenda kujipositione. Unajua kila wakati wazalendo biko wanakuwa nasema ingekuwa kama banapiga mwingine banakamata mara moja FARDC na kwa rekiperele mwingine, kama vitu vingekuwa bien. Biko na probleme yenyewe, habana apui. Wakati batapiga banashika mingine ya mingi, lakini sasa apui inakosekana, kisha ba FARDC benye wanapasha kuya kubakia pale mwele mingine. Ordre haiko, bo banabakia tu kule kimya, sababu benye abasikie. Ndio shida yenyewe iko na kwa nafanya bazalendo sama batakamata mingine, kisha banaona hakuna namuna banajirudisha tena. Me kitu kinye bako nafanya sasa ni kukuwa napunguza efektifu ya vile bisoda vya Rwanda biko najipeleka kule comme si bali bienvite. Bazalendo walibapuliza moto depuis le 23h busiku yote bilipita binakimbia bile byenye bilikosa namuna bililalala pale. Donc mashimu inayala na basoda ya mamaiti ya basoda ya RDF. Donc bazalendo balibapiga pale kwa ile base yabo ya Kalembe kwenye balikuwa biko najipanga bende baatake maposition ya FARDC na bazalendo, balibapuliza moto ba mingi baliteketea. Donc baliteketea, c'est l'information, na ukiangalia bifoto na video biko natembea mu social media hautaitika kama ni bazalendo ndio wanaweza kufanya kitendo kia vile. BRDF bilisambalana busiku ile, iliomba ifike asubuhi njoo bengine benye balikuwa mbali wakati walipata habari njoo bakaanza kwa sasa kuepole benzabo. Sasa bazalendo bakajiretire, donc bakaenda kujipositione sasa maeneo ingine kwa kuwa balikuwa habana FARDC ilikuwa haiko. Lakini bazalendo baliacha banalungusa maeneo yote nya RDF M23 balikuwa maposition zote zilipigwa moto na vile benye bilikufa vyote bilibakia tu pale mmashimu. Petetre asubuhi wakati benzabo balikuya sasa njoo balikuya kutafuta namuna petetre ya kubazika ama kubabeba bende bazikiwe Rwanda. Sagisi nimebambia pale. Donc RDF M23 kila wakati bakikuwa atake banarudiliaka population. Unajua kama apres bazalendo kubapiga kubapudrie kubaua sana, asubuhi wakati balirudia, wakati mzalendo anajiretire anaenda kujipositione kwa maeneo yenyewe atakuwa sawa sawa. Donc baliingia Mkalembe bakaanza kuua population. Baliua population, donc bameua batu ba mingi Mkalembe kusema kama nyenjo benye muliita bazalendo bakwe kutuatake. Parce que ile renfort ilikuwa tu ilikuwa habayaikala hata bakutuna jipanga sasa gisi batenda kuatake. Zamani bazalendo balibachomokea pale bakabapudrie vibaya sana. Donc bilisambalana ile busiku vibaya, vingine bilalalala tu kumapori mbali na pale kwenyewe balipigania. Lakini asubuhi wakati benzabo balikuya, basi tena njoo balienda kurudia mwingine. Wakati balisikia bazalendo balikosa apui, bakajiretire bakaenda kujipositione pembeni, njoo balikuya sasa na njoo kuanza kuua population na kubakize asema nyie njoo benye muliita bazalendo bakwe kutuua hapa. Donc batu bayibiko na denoncer habari banasema ile asubuhi baliingia bakaua batu a peu près 27. Lakini sasa bila ya batu benye balikufa inaongezeka juku bengine walipata mamasasi, benye balikuwa bakingali bazima bado banaendelea kufa. Lakini sasa hivi inakuwa ni kama 30 moro basi vile benyewe RDF M23 inafanya masakre mwingine ya Kalembe apres kupigwa na bazalendo kwanza kwa kize population njo iliita bazalendo wakwe kubataki. Donc Kalembe centre sai ni bilio population ya Kalembe banauawa ba inosa benye abayue nini yenye iko naendelea, banauawa bure na RDF M23. Donc unaona kama abatu banaendelea kufanya masakre yabo yenyewe iko nafanya kila siku. Hivi utasikia kesho batafanya communique batasema kama baliua ba FDLR mu centre ya Kalembe. Basoda ya Rwanda wenyewe wanapatikana Minembwe na maeneo ya Haut Plateau de Fizi banalalamika, banasema kwa nini rezo inakatika. Utajua kama
Viongozi wa Fizi walipana ordre bakate donc connexion ilikatiwa, na balipana ordre kama bakupe pia service ya Starlink. Starlink ni uma internet bwenye mtu unauzaka ka antena unakuya bana installe kwako, unaanza kutumikisha wifi ile Starlink. Sasa hivi vyote balipana ordre bikatike, ni a partir ya ile mabombardement yenyewe Barwande walianza kubombarde mpaka na mvile ya Baraka kuanza kuua population, njo balipanaka ile ordre bakate connexion zote zikatike, tuone kama tena wataweza kubombarde. Lakini sasa njo hivi Banyarwanda banapatikana kule mu plateau de Fizi banalalamika sana, donc banakosa namuna ya kukomunike abaju batafanya ye juu baanze kukomunike na bandugu yao benye biko Rwanda abaletera vitaema. Ordre ilitoka kwa Bwisemene Lambere, huyu yuko maire de la ville adjoint wa Baraka. Tajua kama Baraka njo cheflier ya territoire ya Fizi. Basi merci sana kwa batu bote benye balisha jiunga na shene yetu ya Kivu Ripoti 75. Merci sana Wilonja Mahango, nimekuona tulikuwa tushabamisi. Benoit Muzungu merci, Dominique Paluku merci, Petronizi FB tulikuwa tushakumisi sana, vraiment merci. Samuel Ombeni, banduku muko ba mingi, vraiment Mungu awabariki sana kurudia kuendelea kusema na kupana maoni kwa ajili ya nchi yetu. Acha tuone kwa information ya Nord Kivu iko je. Na selo information donc bali m'oblige Colonel Nanga na yaende Minembwe. Donc Colonel Nanga iko naenda iko munjia, iko naenda vers point 0. Unajua kuko bibatu wenye wakati information inatoka binendaga na pinga tu, mwisho wake binaitika. Unaona wakati nilisema kama kuko delegation ya basoda ya Rwanda balibeba na bakina Fredi Kaniki, bakina Laurence Kanyuku kama Kanyuku na wengine ba RDF ba mingi benye biko Goma na Bukavu, avielenda kubashusha Minembwe, batu balipinga sana. Lakini sasa hivi banaona sasa video zinakuwa mingi, njo banaitika sasa kama ulisemaka kweli, kumbe unasemaka kweli. Donc ile njo esprit ya Bakongole ni bora atembelee mubongo kuliko kuambiwa kweli. Na kwa informe sai Colonel Nanga iko munjia vere point 0. Sasa kitu niko najiuliza, huku point 0 anaenda kufanya parce que point 0 haiko hapa baradi F ya Rwanda njo benye biko bopeke. Kote moja iko na bazalendo na FRDC, kote ingine njo bale baradi FM23 bako na ile kuadishwa ba uaji bote bakutoka Burundi na Rwanda bako. Sasa huku point 0 anaenda kufanya nini? One ngisi watu wanaenda najitia moto bopeke. Lakini pia Goma bajene banaendelea kushikwa. Bajene ba mingi sana balishikwa na biko na bebewa kukisoda kwa kinguvu. Jua zamani balikuwa biko nakamata batu masisteme moja hivi ya kulipisha pesa. Donc balikuwa biko nakamata bajene, mtu akenda kupeleka pesa kama ni $300 ilikuwa na lombaka banamwacha. Mwenye atakosa batu wakwenda kumlipia ile $300 banambeba kukisoda. Sasa hivi biko nakuwa nakula batu franga. Banabeba batu, apre kubeba batu, mtu anakuya kureklame mtu wake, wanaambia utalipa kama ni $300. Analipa ile pesa na kuliwa, na ule mtu banamkamata anaenda kubusoda, sijui kama ni huku Machanzo Marumangabo kwenda kufanya formation ya kisoda. Vraiment batu pia ile bwizi banaendelesha tu kukula mafaranga ya batu. Donc siku zinapita hapa balikula faranga ya batu ya matombola yenyewe balorganiza kasijoka Bakongole bana, sababu zile pesa zilikuliwaka. Tulionaka gouverneur wa Goma alisemaka turisha bafunga bare batu tutaruhisha pesa yabo. Paka hivi hakuna suite, biko sans suite. Balikulaka franga ya batu ya mabanki. Asa muanze kuleta mafranga, mtakuwa natia $100 mnapata faida kama ya $100. Franga zile zote zilikuliwa mpaka leo. One sasa kisi banaanza kula batu pesa. Bako na masisteme ya mingi sana yenye biko na kreye ya kukua na ibaiba batu. Mpaka sasa hivi banasema donc ile enseignement ya gratuite haitakuwa tena. Masomo itaanza kulipiwa kuanzia primaire kupanda, batu batakuwa nalipa. Na hii franga yote mataxe na vitu gani, franga yote kona lipiwa. Donc ikishalipiwa vile manalipisha mataxe mchana yote, ti franga yote magharibi banakongola yote inaenda Rwanda. Kisha Colonel Nanga na batu yabo banabakia mkugeuza mecho sasa benye biko muese. Donc franga inaomba wakacha aende na lomba. Bo pesa biso mbongo, basodala biso bamela mai, basomba bateni, tozwa biloko ya kolia. Kwa ukweli kama kuko rebelio ya kijinga na ya kipumbafu njoo imo yenye naitwa kama njoo M26 kama M23 kama M25. Rebelio mwenye inaleta haya mpaka rebelio mwa inachekesha. Ni juu tu sasa Mkongo tuko na bamaloleba mingi, bafianjala benye ukimwambia hata kadogo waka wende uwe ndugu yako ataenda uwa. Njoo maana uko naona Bikongole njale kisha kikamata kinashindwa kuvumilia, kinashindwa kungoya wakati wenye kiteza pata kutafuta njia mzuri, kinaenda kujibandika kubale bauaji, kinakwaza kisuzome nakyo. Kinaenda kujitia munombre ya basuzome. Manake basuzome ya Rwanda benye biko tayari kuua propre population ya juu ya tupesa tonye biko na wapatia.
Huruma sana.